السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نكملو موديل فورماليزاسيون دان ميساج فيزيوال. Le 19e siècle n'est pas arrivé à son terme qu'une nouvelle révolution picturale, ou plus exactement une nouvelle explosion, se produit en France, l'expressionnisme. Le terme impressionnisme est né en 1872 lorsque Claude Monet peignait au Havre une toile qu'il appela Impression, Soleil levant. Le premier scandale est provoqué par Edward Manet en 1863 lorsqu'il présente Le déjeuner sur l'herbe. La période impressionniste prenant dite ne dure que 20 ans. Qu'est-ce que l'impressionniste? Si l'on réfère aux définitions données par les dictionnaires, on dira qu'il s'agit d'une forme d'art pictural, grâce à laquelle l'artiste reprend avec les traditions exprimées et fixes par les couleurs et la lumière plus ou moins figurative, plus ou moins durable. La découverte d'un monde nouveau, monde de lumière, de poésie et de joie. Face à la nature, il offre à l'œil une nouvelle façon de voir, ne déformée par les habitudes et les conventions. C'est d'ailleurs ici qu'ont choqué d'autres peintres. Certains critiques d'art et un grand partie, sinon la totalité du public. Le jaillissement des couleurs, la troisième dimension, reflet des taches, l'explosion de couleurs. 4. Principaux artistes. Monet 1840-1926, Monet 1832-1883, Pissarro 1830-1903, Sisley 1839-1899, Renoir 1841-1919, Degas 1934-1917, Cézanne 1839-1906, Marius Père 1841-1929, Basile 1841-1870, Guillemin 1841-1927. لم ينتهي القرن التاسع عشر بأن ثورة مصورة جديدة أو أكثر بالضبط يحدث انفجار جديد في الانطباعية في فرنسا. ولد مصطلح الانطباعية في عام 1872 عندما رسم كلود مونيه لوحة في لوهافر الذي سماه الانطباع شروق الشمس. الفضيحة الأولى سببها إدوارد مونيه عام 1863 عندما قدم الغداء على العشب. استمرت الحقبة الانطباعية 20 سنة فقط. ما هو الانطباعي؟ إذا أشرنا إلى التعريفات التي قدمتها القواميس سنقول أنها شكل الفن التصويري الذي بفضله يكسر الفنان التقاليد ويعبر عنه ويصلحه أكثر فأقل الألوان التصويرية والألوان والضوء. اكتشاف عالم جديد، عالم النور والشعر والفرح. في مواجهة الطبيعة يقدمون العين طريقة جديدة للرؤية. هذا ما صدم الرسامين الآخرين، البعض نقاد الفن والكثير إن لم يكن كل الجمهور تدفق الألوان. البعد الثالث انعكاس البقع، انفجار الألوان. الفنانين الرئيسيين الرابع مونيه 1840 1926، مونيه 1832 1883، بيسارو 1830 1903، سيسلي 1839 1899، رينوار 1841 1919، ديغا 1834 1917، سيزان 1839 1906، موريس بيرثي 1841 1929، بازيل 1841 1870، Guillaumin 1841 1827. L'art surréaliste est un art né au début du XXe siècle. Le terme surréalisme
et de Guillaume Apollinaire 1880-1918, qu'elle a utilisé en 1917 dans l'une de ses œuvres qu'elle a utilisée, et c'est en hommage à sa mémoire que le poète André Breton 1896-1966 le reprend dans la Manifeste de surréalisme qu'il le publiait en 1924. La première exposition surréaliste a lieu à Paris en 1925. D'après André Breton, surréalisme, automatisme physique pur par laquelle on se propose d'exprimer soit véritablement, soit par écrit, soit de toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison de dehors de toute préoccupation exotique au monde. L'art surréaliste utilise le rêve et l'imaginaire. On distingue en peinture deux danses. De danse vériste, représentée par Salvador Dali, qui créait des tableaux oniriques dans lesquels chaque détail est représenté avec une exactitude parce que exagérée et utilise des formes et des objets familiers. Tendance absolue qui renonce à toute utilisation d'objets réels. Ici s'expriment les voyages de découverte dans l'inconnaissance par des scènes abstraits, comme on le trouve dans les tableaux de Jean Miro, d'Yves Tanguy. Dans ses compositions aux couleurs bleues froides, faisant penser à des paysages sous-marins ou d'André Masson. الفن السوريالي هو فن ولد في أوائل القرن العشرين. مصطلح السوريالية هو من غيوم أبولينير 1880-1918 الذي استخدمه في عام 1917 في أحد أعماله التي استخدمها، وهو تكريما لذكراه أن الشاعر أندري بريتون 1896-1966 في بيان السوريالية الذي نشره عام 1924. وقيم المعرض السوريالي الأول في باريس عام 1925. وفقا لأندري بريتون، السوريالية هي التلقائية النفسية البحتة التي نقترح التعبير عنها أيضا لفظيا، سواء في الكتابة أو بأي طريقة أخرى. الأداء الفعلي للفكر، إملاء الفكر في غياب أي سيطرة يمارسها العقل أكثر من الكل، القلق الجمالي أو الأخلاقي. يستخدم الفن السريالي الحلم والخيال. هناك اتجاهان في الرسم: النزعة الفارستية يمثلها سلفادور دالي الذي يبتكر لوحات تشبه الحلم في حيث يتم تمثيل كل التفاصيل بدقة واستخدامات مبالغ فيها تقريبا، والأشكال والأشياء المألوفة. الاتجاه المطلق، من يتخلى عن أي استخدام للأشياء الحقيقية. هنا يتم التعبير عنها رحلة اكتشاف في اللاوعي بعلامات مجردة، كما هو موجود في لوحات جوان ميرو من إيف تانغوي في مؤلفاته بألوان زرقاء رائعة تذكرنا بالمناظر الطبيعية تحت الماء، أو أندري ماسون. Principaux artistes: Jean Miro, Salvador Dali, Max Ernst, Picabia, Chirico, Marcel Duchamp. Auteur et poète: André Breton, Paul Eluard, Luis Aragon. مرحبا، شكرا على المشاهدة والمتابعة. دائما كومنت لايك سبسكرايب، وأيضا تابعنا على السوشيال ميديا تويتر فيسبوك